Aleluya, se pueden sentar. You may be seated. Amados hermanos, en la tarde de hoy Beloved brethren, today continuamos con una serie que hemos titulado we continue a series that we have titled Hacia la Conquista. Towards the Hacia la Conquest. Conquista. Towards the Conquest. Una serie que estamos usando el libro de Josué. A series that we're using the book of Joshua. Y en la primera parte de la serie And in the first part of the series, hablamos de que para poder ir a la conquista, we talked about that for us to be able to go to the conquest, primero tenemos que tener nuestra conquista personal. first we have to have our personal conquest. Lo primero que debemos de conquistar es a nosotros mismos, nuestra persona. The first thing that we need to conquer is our person. Y en la tarde de hoy te quiero predicar And today I want to preach to you on bajo el título Prepárate para entrar. under the title, Prepare Yourself to Enter. Prepárate para entrar. Prepare yourself to Y enter. te voy a invitar que me acompañes en el libro de Josué, And I'm going to invite you to accompany me to Joshua, capítulo 1, chapter 1, versículos 10 al 11. verses 10 and 11. Lee de esta manera. And it reads in this way. Y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo: Then Joshua commanded the officers of the people, saying, pasad por en medio del campamento y mandad al pueblo diciendo: preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da en posesión. Pass through the camp and command the people, saying, prepare provision for yourselves, for within 3 days you will cross over this Jordan to go into possess the land which the Lord your God is giving you Esta to es palabra possess. de Dios. This is the word of God. Espíritu Santo, Holy Spirit, te pido en esta hora we ask you in this time que me des sabiduría, conocimiento, that you give me wisdom and knowledge, que pase carbón encendido por mis labios, that you put anoint my que lips, tomes control de mis emociones y de mis palabras, that you take control over my words, para que cada una de las personas que están aquí presentes that every person here present y de las que nos están escuchando por las redes and the ones that are hearing us through social sean media bendecidas. be blessed. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. We ask in the mighty name of Jesus. Diga conmigo, prepárate para entrar. Say with me, prepare yourself to enter. Hay momentos en nuestra vida There's moments in our life donde Dios no solo nos habla. where God doesn't only just speak to us. Hay momentos que Dios te empuja. There's moments where God also pushes you. Momentos donde te dice, ya no es tiempo de esperar, es tiempo de entrar. Moments where He tells you it's not time to wait, it's time to enter. Lo vemos en la vida de Moisés. We see it in the life of Moses. Luego lo vemos en la vida de su discípulo Josué. Then we see it in his disciple Joshua. Israel estuvo 40 años viendo la tierra prometida desde lejos. Israel had been seeing for 40 years the promised land from afar. Israel había esperado 40 años para conquistar su promesa. Israel had waited 40 years to be able to conquer their promised land. No fue hasta que la generación incrédula murió en el desierto It wasn't until the generation of unbelievers died in the desert que Dios levanta una nueva generación that God rises up a new y generation la posiciona frente al Jordán. and He positions them in front of the Jordan. Dios ya le había dado la tierra, God already had given them the land, pero ellos tenían que prepararse para entrar a poseerla. but they had to prepare themselves to be able to possess it. Muchas veces Dios tiene bendiciones a nuestra disposición. Sometimes God has blessings in our disposition. Dios tiene nuevas oportunidades. God has new opportunities. Tiene ministerios para nosotros. He has ministries for us. Y nos quiere llevar a alcanzar nuevos niveles. And He wants to take us to new levels. Pero para alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, But to be able to reach what God has for us, debemos de prepararnos. we should prepare ourselves. La promesa es un regalo de Dios, The promise is a gift from God, pero el prepararnos but the preparation es nuestra is responsabilidad. our responsibility. La promesa es un regalo de Dios, The promise is a gift from God, pero el prepararnos es nuestra responsabilidad. but preparation is our responsibility. Ese era el problema del pueblo de Israel. That was the problem with the people of Israel.
Ellos se dirigían hacia la tierra prometida, They were going towards the promised land, pero su corazón no estaba preparado para entrar en la tierra prometida. but their hearts weren't prepared to enter that promised land. Hasta que Dios le dice a Josué, Until God tells Joshua, prepárense porque dentro de 3 días van a cruzar el Jordán prepare yourselves because within 3 days you're going to cross the Jordan para entrar y tomar la tierra que yo les doy. to enter and obtain the land that I give you. Es interesante porque la palabra Jordán It's interesting because the word Jordan, tiene un significado espiritual profundo. it has a deep spiritual meaning. El Jordán representa un punto de no retorno. The Jordan means a point of no return. Es el momento en que Dios te llama a dejar atrás tu pasado. Is the moment where God calls you to leave behind your past. Es cuando Él te llama a olvidar lo que fuiste Is when He calls you to forget what you was, para enfocarte en lo que Él te ha mandado a hacer. so that you focus on what He has called you to do. Tenemos que llegar primero a hacer We have to be able to do first, para luego poder hacer. so then we can do. ¿Cuántos están conmigo? How many of you are with me? El Jordán simboliza muerte y resurrección. The Jordan symbolizes death and resurrection. Es donde Dios cambia nuestra identidad. This is where God changes our identity. El nombre Jordán significa descender. The name Jordan means to descend. El río Jordán desciende desde el punto norte The Jordan River descends from the north hasta el punto más bajo de la tierra. unto the lowest point of the land. Descender proféticamente implica morir al yo. Descend prophetically means to die to yourself. Y cruzar implica resucitar a una nueva identidad. And to cross means to resurrect a new identity. Por eso Jesús fue bautizado en el Jordán. That's why Jesus was baptized into Jordan. El bautismo de Jesús fue un acto profético. The baptism of Jesus was a prophetic act. Jesús murió al anonimato Jesus died anonymously. y resucita a su ministerio público. And He resurrects in a ministry that is public. Ahora bien, Now, cuando meditamos en la instrucción de Dios a Josué para con su pueblo, when we meditate in the instruction of God for His people, podemos visualizar que esta palabra no es solo histórica, we can visualize that this story is not historic. más bien es una palabra profética para ti y para mí. Or this word. This word is also prophetic for you and I. Dios te está diciendo en esta tarde, God is telling you this afternoon, prepárate porque vas a entrar. prepare yourself because you're going to enter. Prepárate porque vas a entrar. Prepare yourself because you're going to enter. Dios te está diciendo en esta tarde, God is telling you this afternoon, la promesa ya está lista. the promise is already ready. Pero tú, But- ¿estás listo? But are you ready? La promesa ya está lista. The promise is ready. Pero tú, ¿estás listo? But are you ready? Desde el momento en que Moisés envió a los 10 espías en Números 13, From the moment Moses sends the 10 spies in Numbers 13, podemos ver que la promesa estaba esperando ser conquistada. we can see that the promise was waiting for it to be conquered. La tierra ya estaba lista. The land was ready. Las uvas ya estaban maduras. The grapes were already ripe. Los plátanos eran así de grandes. The plantains were already this big. Las ciudades ya estaban construidas. The cities were already built. La promesa no estaba esperando a Israel. The promise was not waiting for Israel. El problema era que Israel estaba esperando a la promesa. The problem is that Israel was waiting for the promise. Sin embargo, Dios no le dice, prepárense porque voy a preparar la tierra. However, God did not tell them, prepare yourself because I'm going to prepare the land. No, la tierra ya estaba lista. No, the land was already ready. Si hay algo que me gusta de nuestro Dios, If there's something that I love about es God, que Él siempre va delante de nosotros. is that He's always before us. Eso lo vemos en la creación, We can see that in the en el creation, Génesis. in Genesis. Dios creó todo lo que la humanidad necesitaba God created everything that human beings needed para que pudiera vivir bien. so that they can live good. Luego creó la humanidad. Then He created humanity. ¿Qué te quiero decir con esto, amado hermano? What do I want to say to you with Que this? si Dios te tiene viviendo en esta ciudad, That if God has you living in this city, esta es tu tierra prometida. this is your promised land. Este es tu Canaán.
This is your Canaan, por lo que debes prepararte para conquistarla. for which you should prepare yourself so you can conquer it. Dios les dice en esta hora, God tells you in this time, prepárense ustedes. prepare yourselves. Esto nos debe mover a hacernos la pregunta correcta. This should move us to ask the right question. La pregunta correcta no es cuándo Dios me va a bendecir. The right question is not when is God going to bless me. La pregunta es cuándo yo voy a estar listo para entrar. The question should be, when am I going to be ready to enter? La conquista no comienza cuando la promesa se abre. The conquest is not ready when it's opened. Comienza cuando tú te preparas. It starts when you prepare yourself. Cuando eres capaz de presentar tu cuerpo como sacrificio vivo. When you are able to give your bodies as living sacrifice. Cuando eres capaz de renovar tu entendimiento. When you are able to renew your understanding. La palabra nos enseña The word teaches us que para entrar tienes que soltar lo que te mantuvo en el desierto. La palabra nos enseña The word teaches us que para entrar that for us to enter, tienes que soltar you got to let go lo que te mantuvo en el desierto. what kept you in the desert. Amada iglesia, Beloved church, Israel no podía entrar a la tierra prometida con mentalidad de esclavo. Israel could not enter into the promised land with a mentality of slaves. No podía entrar con miedo. They couldn't enter with fear. No podía entrar con quejas. They could not enter with complaints. No podían entrar con la mentalidad del pasado. They could not enter with the mentality of the past. Pero si nosotros meditamos nuestra vida en este tiempo, But if we meditate in our lives in this time, a veces nos encontramos actuando igual que el pueblo de Israel. sometimes we find ourselves acting like the people of Israel. Nos quejamos, We complain. nos da miedo hacer lo que tenemos que hacer. We get scared to do what we need to do. No nos movemos a conquistar lo que Dios nos ha dado y nos ha puesto de frente. We don't move to conquer what God has put in front of us. Ahora quiero decirte algo en esta tarde. Now I want to tell you something this Dios afternoon. no te lleva a un nuevo territorio God does not take you to a new territory con una mentalidad vieja. with an old mentality. Tienes que renovar tu entendimiento. You have to renew your mind. Para conquistar tu promesa, To be able to conquer your promise, hay cosas que no pueden cruzar contigo. there's things that cannot cross with you. En la primera parte de la serie, In the first part of the series, hablamos de un equipaje muy pesado que tenemos que soltar we talked about an equipment that we have to let go para conquistar lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. for us to be able to conquer what God has for us. No se puede entrar con duda. You can't enter with doubt. No se puede entrar con un sentimiento de culpa. You can't enter with guilt. No podemos entrar comparándonos los unos con los otros. We can't be comparing ourselves with each Tenemos other. que salir de nuestra comodidad. We have to leave our comfort Tenemos zone. que ser capaces de callar la voz del pasado que te dice que no lo vas a lograr. You have to shut the voices in the past that tells you that you're not going to make it. Y tienes que saber separarte de gente que no quieren avanzar. And you have to know to separate from the people who Que no, don't want to van advance. que no van en el mismo destino que Dios preparó para ti. That they're not going in the same destiny that God has for you. Hallelujah. A veces parte de la gente va a ser familiares nuestros. Sometimes those people are our family members. Hay amigos que yo los amo con todo mi corazón. They are friends that I love them with all my heart. Pero yo no puedo estar mucho tiempo con ellos. But I can't be with them for too long. Yo los amo, los hablo, dialogo con ellos. I love them, I speak to them, I dialogue with them. Pero tengo que tener cuidado con ellos. But I got to be careful with them. Nosotros tenemos que mantener una alerta. We have to have an alert. Tenemos que enfocarnos en lo que Dios quiere para nuestras vidas. We have to focus on what God has for our life. Cuando analizo el caminar del pueblo de Israel, When I analyze the life, the way Israel walked, me doy cuenta de que el desierto fue una temporada, no una identidad. I noticed that their walk was a season and not a. Fue una temporada, no una identidad. Not their identity. It was a season, not their identity. Para entrar en lo nuevo, To enter into the new, tienes que enterrar lo viejo. you have to bury the old. Tienes que enterrar lo You viejo. have to bury the old. Llega el momento en nuestras vidas There's a moment in time that comes to our life que hay una voz that there's a voice
que viene en forma de pensamiento que te dice, estás mal, estás mal, estás mal. that comes in the form of a thought and it tells you that you're wrong, you're wrong, you're wrong. Por ahí no es, It's not that way. por ahí no es. It's not in that way. Y nosotros seguimos como cabezones. And we're hard-headed, so we keep Es para allá, es para allá. going in that same direction. Y no te das cuenta que es el Espíritu Santo de Dios And we don't notice that it's the Holy Spirit of God que te está diciendo, that is telling you, hijo, eso te va a hacer daño. son, that is going to harm you. Por ahí no es. That is not the way. Tenemos que enterrar lo viejo. We have to bury the old. Tenemos que analizar con quién estamos pasando la mayor parte de nuestro tiempo. We have to analyze who are we spending the most time with. ¿En qué aporta esta relación que tengo What does this relationship give me para yo poder lograr conquistar la tierra que Dios ha puesto delante de mí? so that I can be able to conquer the land that God has put before me? ¿Es de ayuda Are they of help o es de atraso? or are they going to set me back? Tenemos que tomar decisiones. We have to make the decision. Tenemos para conquistar una ciudad. We have to conquer, we have what we need to conquer a city. Tenemos que ser radical. But we have to be radical. Amados hermanos, el Jordán no se abre hasta que tú te mueves. Beloved brethren, the Jordan does not open until you move. Dios no abrió el Jordán mientras el pueblo de Israel oraba. God did not open the Jordan while the people of Israel were praying. No lo abrió mientras cantaban y adoraban al He Señor. did not open it while they were worshiping the Lord. Tampoco lo abrió mientras esperaban. And he didn't open it while they were waiting. El Jordán se abrió cuando los sacerdotes pusieron los pies en el agua. The Jordan River opened when the priests put their feet in the water. Ellos dejaron su comodidad y fueron capaces de mojarse los pies They left their comfort zone and they were able to wet their feet para ir en pos de su promesa. to go before or after their promise. Otra de las cosas que hicieron fue obedecer la voz de su líder. Another thing was that they heard the voice of their leader. Yo quiero que tú entiendas algo en esta I tarde. want you to understand something this afternoon. Todo comienza con una voz. Everything starts with a voice. ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you ¿La listening voz to? del Espíritu Santo Are you hearing the voice of the Holy o la Spirit voz del enemigo? or the enemy? Si cada vez que algo te lleva, te dice que hagas algo If something tells you to do something que te puede meter en problemas, that can get you in trouble, esa es la voz del enemigo. that's the voice of the enemy. Dios nunca te va a meter en problemas. God will never put you in a problem. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Those who le have dice a la ears to iglesia. hear what the Holy Spirit is trying to tell the church. Y hoy oyes la voz de Dios, no endurezcáis tu corazón. If you hear the voice of God, do not harden your hearts. Aleluya. Hallelujah. Otra de las cosas que hicieron fue obedecer la voz de su líder. Another thing that they did was to obey their voice of their leader. Vuelvo y les digo, todo comienza con una voz. And I tell you again, everything starts with a voice. ¿Qué voz estás escuchando? What voice are you listening to? Hay milagros que no ocurren hasta que tú des el primer paso. There's miracles that will not happen until you take the first step. Si tú quieres conocer a Jesús, If you want to get to know el Jesus, primer paso es abrirle tu corazón. the first thing is to open up your heart. Luego es buscarle, Then you got to go seek Him seguir, buscar conociéndolo día a día, and continue to seek Him daily, hora tras hora. hour through hour, Establecer una relación personal con Él. to establish a personal relationship with Him. Aleluya. Hallelujah. Por eso Dios le dijo a Moisés, mi siervo Moisés a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora tú, levántate y cruza este Jordán. That's why God told Joshua that when Moses died, go ahead and cross that Jordan. Esto me dice que tenemos que salir de nuestra comodidad. That tells me that we have to leave our comfort A zone. veces estamos cómodos con las relaciones que tenemos, Sometimes we're very comfortable with the donde relationship estamos we have, trabajando. where we're Y working. cuando miramos no estamos teniendo los resultados que queremos. And when we look, we don't have the results that we Pero want. es que hay algo que nos toca a nosotros hacer. And it's that there's something that we have to do. ¿Sabe? Y Dios le dijo a Josué, levántate y cruza este Jordán. And God told Joshua, get up and cross that Jordan. Levántate de la posición
posición donde te encuentras en este preciso momento. Get up from the position that you find yourself in this precise moment. Cruza el Jordán que tienes de frente. Cross the Jordan that you have before you. Cruza la situación que no te deja en paz. Cross the situation that does not leave you in peace. Dios le prometió a Josué God promised Joshua estar con él todos los días de su vida. to be with him all the days of his life. Pero le dijo también But he also told que him tenía que esforzarse y ser muy valiente. that he had to be brave and courageous. Esfuérzate para conquistar la tierra Be brave prometida. and conquer the promised land. Como podemos ver, para lograr conquistar nuestras promesas, The way we can see is the way we should, to be able to conquer the promised land. no es solo orar, It's not only praying. no es solo adorar a Dios. It's not only worshiping Tenemos God. que ser violentos. We have to be violent. Cuando llega el cansancio, tienes que ser capaz de levantarte. When you're tired, you got to be able to get up. Cuando llega el desánimo, también tienes que levantarte. When discouragement comes, you have to get Cuando up. llega el miedo, tienes que decirle, excuse me, diablo. When fear comes, you got to say, excuse me, devil. Cuando viene la duda, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. When doubt comes, you got to tell it, I can do all things in Christ who strengthens me. Aleluya. Hallelujah. Tenemos que ser violentos. We have to be violent. El reino de los cielos se hace fuerte y solo los violentos lo arrebatan. The kingdom of heaven becomes strong and only the violent will snatch it. Tenemos que creerle las promesas de Dios sin dudar We have to believe in the promises without doubting y ser capaces de callar la voz que nos quiera culpar. and be able to shut the voices that wants to bring guilt to us. Siempre que te decidas hacer algo para Dios, Every time you decide to do something for God, va a venir una voz que te va a decir, no lo vas a lograr. there's going to be a voice that tells you you're not going to make it. Qué hipócrita eres. Oh, you're a hypocrite. Mira, después de haberle gritado a tu esposa, Oh, after you yelled at your wife. mira, después de haberte comportado de tal manera, Oh, the way you behave. viene la voz acusadora. And that voice that accuses Tienes you. que ser capaz de decirle a esa voz, You got to be able to tell that voice. ya Dios me perdonó, God already forgave me. estoy justificado por su I am sangre, justified by his blood. todo lo puedo en Cristo que me And I fortalece. can do all things in Christ that strengthens me. Tienes que contraatacar la voz del enemigo. You have to go against the voice of the La enemy. palabra me dice que cuando el enemigo vino a tentar a Jesús, The word says that when the enemy came to tempt Jesus, Jesús lo combatió con la palabra. Jesus combated it with the word. ¿Y sabe qué es lo más poderoso de esto? And you know what powerful this Dice is? que luego de eso ángeles le servían. It says that angels will serve him after that. Medita en eso. Meditate in that. Si tú quieres que Dios ponga ángeles a tu servicio, If you want God to put angels at your service, deja la queja, stop complaining. deja la duda, Stop doubting. deja el temor. Stop fear. Comienza a levantarte de esa silla, Start getting up from your chair. levantarte de esa condición donde te encuentras. Getting up from the condition that you Diga al find débil, yourself. fuerte soy. Tell the weak, I am Las strong. cosas viejas pasaron, All aquí son things- todas hechas All nuevas. things past and he did all things new. Aleluya. Hallelujah. El bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aleluya, Hallelujah. aleluya. Hallelujah. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? If God is with us, who could be against us? Tenemos que declarar la palabra. We have to declare the word. Cuando nosotros declaramos la palabra, los ángeles comienzan a hacer su trabajo. When we declare the word, the angel starts doing the work. Ya la ayuda celestial ha sido enviada y destinada para cada uno de The nosotros. word has been sent and it has been destined already for us. Pero nos tenemos que levantar a la conquista. But we have to get up for the conquest. Casa de Esperanza. House of hope. Desde hoy en adelante nos movemos hacia la conquista. This moment forward, we start moving towards the conquest. La palabra nos muestra que hay puertas que no se abren hasta que tú caminas hacia ellas. The word shows us that there's doors that will not open until you start walking towards it. No fue hasta que los sacerdotes estuvieron dispuestos a mojarse los pies It wasn't until the priests decided that they were going to wet their feet que el Jordán se abrió. that the Jordan opened. La razón de esto es que las promesas de Dios no se activan hasta que tú obedeces. The reason for this is because it won't open until you obey.
Dios no abre el camino para los que esperan. God does not open the way for those who wait. Dios lo abre para los que avanzan en obediencia. God opens it for those who advance in obedience. Semanas atrás nuestra hermana Jocelyn Weeks ago, our sister Jocelyn, predicó un mensaje poderoso she preached a powerful word. titulado No excusas, solo obediencia. It was titled, No Excuses, Just Obedience. Y nos trajo un sinnúmero de ilustraciones And she brought numerous illustrations en la que cada uno de los siervos del Señor in which each servant of the Lord no tenían la capacidad para hacer lo que el Señor los estaba mandando a hacer. did not have the capacity to do what the Lord was telling them to Pero do. al moverse en obediencia, But when they moved in obedience, lo lograron hacer. they were able to do it. Es interesante. It's Porque interesting en los días que Jocelyn tenía que predicar, because in the days that Jocelyn had to preach, ella no tenía las fuerzas para hacerlo. she didn't have the strength to do No it. tenía la salud para hacerlo. She didn't have the health Pero to do como it. ella lo hizo en obediencia, But because she did it in obedience, Dios se manifestó en ella y a través de ella. God manifests in her and through her. Dios se manifestó a través de lo que ella estaba viviendo en ese momento. God manifested in what she was living in that moment. Hoy en día tenemos un mensaje en YouTube que bendice a mucha gente We have a message in YouTube that blesses a lot of people porque caminamos en obediencia. because we walk in obedience. Tenemos que obedecer al Señor. We have to obey the Lord. ¿Cuántos dicen amén? How many of you say amen? En la tarde de hoy, amados hermanos, Dios nos ha venido hablando. This afternoon, God has been speaking to us. Sin embargo, la conquista no comienza cuando cruzas. However, the conquest does not start when you cross. La conquista comienza cuando crees lo que Dios dijo y lo obedeces. The conquest starts when you believe what God says and you obey Him. Lisbeth no será conquistada por una iglesia que espera señales. Leesburg will not be conquered when waiting for signs. Será conquistada por una iglesia que obedece la palabra de Dios. It will be conquered by a church that obeys the Word of God. Tenemos que estar conscientes de eso. We have to be conscious of that. Y habiendo dicho esto, te quiero decir And having said this, I want to say que nuestra preparación no es natural, that our preparation is not natural. es espiritual. It's spiritual. Cuando Josué les dice prepárense, When Joshua says, prepare yourself, además de preparar comida, el pueblo de Dios debería prepararse espiritualmente. besides preparing food, they should prepare themselves spiritually. Debería consagrarse a Dios. They should consecrate to God. La palabra nos enseña que para conquistar nuestras promesas The Word teaches us that for us to be able to conquer our promises, no lo podemos hacer por nuestras propias fuerzas. we can't do it through our own strength. Nuestra mayor promesa es espiritual. Our greatest promise is spiritual. Esto me dice que necesitamos de la ayuda del Señor. It tells me that we need the help of the Lord. El Señor está consciente de eso. The Lord is conscious of that. Por eso es que le dice a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente. That's why he tells Joshua 3 times, be brave and Y courageous. le dice 2 veces, estaré contigo donde quiera que vayas. And he tells them twice, I will be with you wherever you go. El Señor va a estar contigo. The Lord is going to be with No you. temas. Don't fear. Solo levántate Only get up y ve hacia la conquista. and go to your conquest. Levántate y ve Get hacia la up conquista. and go towards the conquest. Esto me dice que para entrar a conquistar nuestras promesas This tells me that for us to enter into the conquest, debemos de tener un corazón alineado a nuestro propósito. we should have a heart that is aligned to our purpose. Un corazón dirigido por el Espíritu de Dios. A heart that is guided by the Spirit of God. La preparación espiritual comienza con el perdón. The spiritual preparation starts with forgiveness. Debemos tener un corazón libre We should have a heart that is free y libre de cargas del pasado. and free from the burdens of the past. Un corazón libre de resentimientos. A free heart of resentment. Luego de esto debemos de restaurar nuestro altar. Then we should restore our altar. Para eso debemos de volver a la palabra y escuchar la voz de Dios For that, we need to go back to the Word and hear the voice of God cuando leemos la palabra. when we read the Word of God. Hay que llegar a escuchar la voz de Dios cuando
nos disponemos a leer la palabra. We got to be able to hear the voice of God when we are willing to read the word. Si no estás escuchando la voz de Dios cuando lees la palabra, If you're not hearing the voice of God when you're reading the word, algo anda mal. something's wrong. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te revele la voz de Dios. You have to ask the Holy Spirit to reveal the word of God. Amada iglesia, nuestra preparación revela quién realmente quiere la promesa. Truly, the word reveals ¿Quién realmente quiere la promesa? who really wants the promise. Dios pudo haberlos llevado sin preparación, God could have taken them without preparation, pero no lo hizo. but He didn't do it that way. ¿Por qué? Why? Porque la preparación es la que filtra la intención de nuestro corazón. Because the preparation is what filters the intentions of the heart. Prepararse requiere enfoque, Preparation requires focus. requiere sacrificio, It requires sacrifice. requiere dejar lo viejo It requires to let go of the old. y requiere aprender a ver las cosas que no son como si fuesen. And it requires for us to see the things as if they were. Si nosotros hacemos un estudio profundo y le decimos a la gente, If we do a deep study and we tell people, necesitamos que nos diga la verdad. we need you to tell us the truth. Muchos de ellos van a estar vagando en el pasado, Many of them are going to go to the past. otros están detenidos por el miedo, Some are detained by fear, otros por la culpa, others because of guilt, muchos de ellos por la falta de perdón. many because of lack of forgiveness. Están como el pueblo de Israel. They're like the people of Israel. Cosas que hace 40 años sucedieron, Things that happened 40 years ago todavía no los dejan entrar a conquistar la tierra prometida. still did not allow them to enter into the promised land. Tenemos que dejar nuestros resentimientos a un lado. We got to leave resentment to the side. Cuando dejamos los resentimientos y la falta de perdón al lado, When we let go of the lack of forgiveness and resentment, comienza a hacer sentido la palabra que el apóstol Pablo dijo. the word that the Apostle Paul starts to make sense, Antes bien, como está escrito, the way it is written. cosas que ojo no vio ni oído oyó, Things that eyes did not see or ears heard ni han subido a corazón de hombre, and have not entered into the heart of man son las que Dios ha preparado para los que le aman. are the ones that who God has prepared to those who love Him. ¿Cuántos aman a Dios? How many of you love God? Aleluya. Hallelujah. Dale un aplauso al Señor ahí si puedes. Give a round of applause to the Lord. if you Aleluya. can. Dáselo fuerte, Él se lo merece. Give Him a strong worship. He deserves it. Amados hermanos, antes de Dios llevarte a conquistar tierra, Beloved brothers, before God takes you to conquer land, Dios tiene que conquistar tu corazón. He has to conquer your heart first. Dios te revela su palabra en tu corazón, He reveals the word in your heart, casa de esperanza. house of hope. Dios te está llamando a entrar, God is calling you to enter, no a observar. not to observe. Israel pasó 40 años viendo la promesa desde lejos. Israel spent 40 years of their life seeing the promise from afar, Por consiguiente, no podemos darnos el lujo de cometer el mismo error. which is why we cannot make the same mistake. Dios no nos llamó a ser espectador, God did not call us to be nos spectators. llamó a ser conquistador. He called us to be conquerors. Hay gente que lleva años viendo sueños, llamados, There's ministerios, people seeing dreams, ministries. tienen palabra sobre sus vidas, They have a word over their life, pero nada pasa en sus vidas. but nothing happens in their life. Tienes que levantarte a la conquista. You got to get up to conquer it. Tienes que obedecer la voz de Dios. You got to obey the word of God. Levántate y cruza este Jordán. Get up and cross this Jordan. Antes de eso dijo, sé valiente, And after that, he said, be brave. estaré contigo. I will be with you. Las cosas no pasan por sí solas. Things do not happen by itself. Nosotros nos tenemos que mover a hacerlas We have to move to do them juntamente con Dios. together with God. Juntamente con Dios. Together with God. Hay restauraciones, hay proyectos, hay propósitos There's restoration, there's purposes que están sentados en las bancas de la iglesia. that are in the benches of the church. Hay avivamientos sentados en las bancas de la iglesia. There's revival in the benches. Hoy Dios te dice,
Today God tells you, prepárate porque vas a entrar. prepare yourself to enter. Prepárate porque vas a entrar. Prepare yourself because you're going to enter. Lo que antes solo lo mirabas, What you looked before, si te levantas, if you get up, lo vas a poseer. you're going to be able to possess it Como sacerdote e hijo de Dios, as a priest and of God. si estás dispuesto a mojarte tus pies, lo vas a poseer. If you're willing to wet your feet, you're going to possess it. Si estás dispuesto a obedecer la voz de Dios, lo vas a poseer. If you're willing to hear the voice of God, you're going to possess it. Diga conmigo, Señor, prepárame para entrar. Say with me, Lord, prepare me to enter. Estoy consciente que solo no lo puedo hacer. I'm conscious that alone I cannot do it. Prepárame para entrar. Prepare me so I can enter. Hoy Dios te está activando algo en tu espíritu. Today God is activating something in your Hoy spirit. Dios te está diciendo, Today God is telling you, es tiempo. it is time. Ya no observes más. Don't observe anymore. Entra, Enter. entra Enter en la tierra prometida. in the promised land. Pongámonos de pies. Let's stand, please. Profetiza conmigo ahí donde estás. Prophesize with me right there where you at. Señor, prepara.